Kini siya ang among test drive sa CF Moto. Isa sa mga nindot kaayo nga big bike sa CF Moto. Ug wa jud ko magdahom ug isa pug ko nga nangandoy ani na makadrive. Ug wa ra pud damha nakadrive jud ko. Ug malagi sa iyang kadako ug sa duha ka buktang butso. Medyo ginervyos jud ko ani tungod sa iyang tingog, pero malagi rider man ta, so mangursunada jud ta para makatesting aning big bike sa CF Moto. Grabe ka power ang big bike sa CF Moto. Di ba? Nakita man yun sa video. O gusto day ko magpasalamat sa taga CF Moto nga nagpa-test drive sa amo. Salamat sa pagtanaw. Amping tanyo kanunay.